राष्ट्रपति यहाँ पे नहीं होगा, नहीं थोड़ा सा जो मत किया लास्ट टाइम आप आया था मिला नहीं हमको मालूम नहीं था आपने बैठ किया पर्सनल है एज टू बागरा। पार्टी से बड़ा अपना जाति होता है और मैं ये बात अच्छे तरीके से समझता हूँ। आज अगर हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ देता है तो ये सिर्फ मोथा के लिए नहीं है, ये तिपरासा के लिए। अगर आज हम लोग का बच्चा लोग अच्छा से हम लोगों को स्कूल मिलता है, परीक्षा उस स्क्रिप्ट से लिखा जाए जिसे हम लोग लिखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ मोथा के लीडर्स के लिए नहीं होगा, सब पूरा तिपरासा के लिए। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों को पता दे जमीन की देता है, 95% हानि पुसा भूमि है। अगर ये जमीन का अधिकार मिलता तो सिर्फ मोथा का लीडर्स के लिए नहीं, सबके लिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा कम्युनिटी जिसके संग हमारा साल रहे उनको कुछ नहीं। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ मैं ज़्यादा दिन नहीं सक पाऊँ। तो जब तक जिंदा हूँ अपने लोगों को कुछ दूंगा तो भगवान भी ऊपर में मुझे एक जगह देगा। लेकिन अगर मैं अपने लोगों को कुछ नहीं दे पाया तो मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। और एमपी बन के गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, मंत्री बन के बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। गाड़ी तो है पहले से, घर भी है, लेकिन लोगों का दिल में अगर जगह आपको बनाना है तो त्याग देना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो अब मैं आपको अपील करता हूँ, आप लोग भी आज मीडिया में हैं, आप लोग सिर्फ मीडिया नहीं, आप लोग भी तिपरासा है। अपने बच्चे के बारे में सोचो। मेरा तो कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई फैमिली नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कष्ट आप लोग ने देखा है, जो आपके माँ बाप ने देखा है, वो आपको बच्चा को नहीं दिखना चाहिए। बस वही है। मैं सबसे अपील करता हूँ, पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग आओ, सपोर्ट करो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए कि ये आप लोग हम लोगों को इग्नोर करके सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते बस। और किसी के अगेंस्ट में नहीं है हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि जो आए हैं उनको बाहर करो, जो है आगे है। लेकिन आने वाले दिन में बांग्लादेश से अगर और लोग आएंगे, आने वाले दिन में और हम लोग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो हम लोगों का क्या फ्यूचर, उसके बारे में तो चिंता करना चाहिए। बस यही मैं बोल चल रहा तो मैं मर जाऊंगा। अब आप लोग किसी और को पकड़ के लाइए, लेकिन मैंने दिल से अपने लोगों के लिए काम किया है। मैं दिल से अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, और अगर मैं फेल हो गया तो मुझे चिंता है कि मेरे बाद तिपरासा का क्या होगा। लेकिन आप लोग स्ट्रांग रहिए, आप लोग स्ट्रांग रहेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरा जिंदगी, मेरा सैक्रिफाइस भी, मेरा बलिदान भी वेस्ट में नहीं। कल का मूल डिमांड क्या थे, और कल गवर्नमेंट को हम लोग से ऑफिशियली राइटिंग में अश्योरेंस देना चाहिए कि वो हमारे भविष्य को बचाने के लिए बात करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट अ पॉलिटिकल। आं तो बुझाय कुनो सुशिक्षित बुद्धिजीवी बा आं कैसा रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सोसाइटी होया आं कैसा सोगिया सा एजानो हाइपनो नरो फाइकेबा अवश्य माने कोनो आं जे मानसाक आनी कॉन्सेप्ट बा आनी वानसु मंगो तो माने आं नमनि मेडियानि बिसिंतै आनी दफारनि बागै जे मानसाक आं बो खरकसा अहानि बो साति ब्रासांगा से फेकेबा
ani social duty hisabe ani tiprasan problem yang khajong ino ang botino maiken nor baro koksana bagai ang saito goitungu ang bektigoto ani tamo tong kriya abunang sanaye dafani koksana kaito belai khaw khambu sini bisingo sung thansang yani sabane abu kokbu thansanggu engphana chini main issue ang abono 2000 ni yagolonga human rights ko kabang masuk layu human rights organization jasa organization pak lai kya abu just example bagi sang human rights jang bako khaimi ya task khaimi ya sung just hapano kaisa chini logically lawfully scientifically statistically chini boro violation ka boro tamong kha abono te sung wan sugya chini ka tamo kisa kana ticket election basani MLA sani sarnung janani montri manani tema ke development khana kop mak so ansu ani wansu makai abo bakabang phlaiya ang wansu ko nei kha da phania 14 bosor ang asi sono dangawo ang sara pasma jelo tongo apro 10 ana benga chingu jela bibrom lekta sini ni abenga jago apro bujak mani hal hoy ka dono abo tabo no sinari khungmalia ishor sai mana bebag apan kaisa khakha mane kai ang nasing tamani na raja praja jab ekata hoga hamare mang moksad pura hoga 1996 ang okok samani jum je produni buma te bufa borotong apro ano jokhon rajbari o tongmane bagai nok thai rekha bog nok rekha tabu golab bagan tamani garo angarai bosor borantoni kha freely no sama nangmal ken ani un pusa baino ini buma bo kothang tong ko bing tong 500 taka pa namani to tong sung ledi aipona angje pusa na hamja baksa ba son raksa bukubo angkasim kha ole pusa na hamja potre bosaka baksa saka khumulung ani scandal no saka angaburung sawai saw tangai kai ana khumulung tongpro press nalana bagai sini thuikanai borang bonang debroto no kabangma local borok jakab bonodi sriya event thitana tabuk je sini bolongo tona sini taka dafani bagai chaba khaitana biswamohan an bondo ni bota bo pojonto ning tumo angbai mos partnership agreement khaistikai ang tabuno nini birude joto obijukta manang kas isai kimano ang tabuno biswamono sawai chithi thwitor kakai bojoton control thani podman saka gang saka real singya ko machine chi sokpaya ko machine cha samoyo Guwahati sokpaya ko asamoyo Tamil ni sokpai mana pusar company engka amo hairo ga tini sung oti prasaja jingjol dara bahik mani obok kuno 10 duskriyo naika 10 duskri samne dusakal chini chatana bihin ba wa angko wansomong kurui movement khalayo engka isak basa kotor sak laye tiket maya engka party katar khayo tai bini kuno udesya kurui engka nang ya dawi daba khalayo ama ka dara bahik ini sung naik jadi saidhan kai gono rajtantron jarabro sung susasan man khani jadi ke saidhan kai abo bol rajtantrawo tinta rajani boy anthan tirprasat gazet samkadar 1947 jara 49 jara aro tin rajani rasasan sauma jatung sini boro oro rajbari o prasasani bagai 99% no Hindu anjay ruksa masa kiri sini borok bo 99 mana 1% tunggu ke bachi pai sangkran ke sin boro kami ni jakapono forcefully tubui pasar betlen tunggu di private kai kami maita abang protection diri region amporo ke roksa ini kita apa ke pasta betlen tu awal aboyo tu kang tahu sana makai sung law bihin lawless logical statistical অর্থাৎ পরিসংখ্যান কম বাংলা পায় বা যে গণতন্ত্র আসল থিওরি মেথড কাকাই কাছে সিঙ্গেল বুথ পার্সেন্ট বাগেছে হেল মিথাম কাই
Kasing Tripura Sawara je andulung khaitong mantam khaitong kasing abono follow up khlaiya. Tripura hawa Banglahani phaini sabsem pasunur layo phaikani saka sing kama khan sawo busut phaika sarkar tachoda naikena nai abo haike best document best andulung khane kriko. Gaboni babena sing darabahik মানে সিরিয়ালে তাবো সং কুসুম কুসুম পিরি পিরি মাই থাকো দারবা হামান তাকলা সং ৭৬ বছর স্বাধীনতা আন্দোলন খাইকা অনেক কিছু খাইকা নেই এটা সং গো বসুক কি মাসিং সারা সং টম সিনি কাপিলা সং সাব সমান সিনি বিসিংা ডেমোক্রেসি ফাইকা বানা কেন্টুনানি মানে তাবো সিনিয়া ডেমোক্রেসি মানে কেন ডেমোক্রেসিয়া সসং অটোক্রেসি বা ফেসিস্ট কায়দায় যেমন জার্মানি হিটলার কায়দামাং আন্দোলন আগে দশর দেবতাম ফাইকা যে বিনি কখনো কাথাঙ্গে হাকো পপা জিএমপি ni angabo horhamesa kuino saibo phaya saibo thanai jodin langma tongsak জিএমপি গণমুক্তি পরিষদ ti prasasik ladang jebe kathang hakor papa kebo jodin je apurni April Komnisha, April Jonosik Andolon ba, Jekoni. Abuni Buddha Kakankacha, Katanga Hakor Pobu. Ang April Boy Purineka, Azrawo, Uni Hindu and the Masapana Pobjakaman Kuri, Batakamakuri. Gabo Savlit Kai, Abolit Kanebo, Birendo Songhai, Kanosen, Kaus Guptara, Abahaka Bango Bumuntumu, Anton Pakta Boytumu. Enkai. Main topic aboyaba. Jatangano reference sama pekankai. Rasam terhadap ganaton pengurusin audikan tuisin government kuno simung kurui abogusi sengkak krutu. Paite sengkabu borok jati ngai mane jati ngai toka. Borok makai to him stand anuska. Kaya tabu makai sengsen kosa kota makar kengkai dekol tekto mahai sengkala golonangko Banglai mahai. So almost decreasing society's numbers, everything. So now bahai ke nakha ha sin barabar sajaman katanga abun tu andong khariga ami ti sunung ojono gonomo ini agar lagawa dong kaganangka performance zero leke bokrui ini dosor de bokathang ha ko pokka andong khaika dosor de kantu khamata phaina Tripura terus tapoyan calu kaya. Tripura sara kaisa saja pasta farmangka angsimi singa antomane angsung memani kharaksa didi mani bai malai samane ko anso an gafu pasta farmangka so ang saja farmangka apuru mo 1985 ni koksawang ang saja offer siasi saja farmangka bobona khaya saimalia Sudah kaisa pun similar arkanagoro 1 year with stipend. Klayoi paso tu basic ni. Zara sakli khaner runai itu rang sabang kubeto. Abo simino petikram ta rakais 130 taka skill basic tani. Sakli maman antan soika. Master ni kai ni ta edisini by agriculture ni. Agriculture edisini master by study master ni kai ni soika. Abone pore agriculture निर्माण का abone pore ग्रामीण बैंक निर्माण का abone pore पशु डाक्टर हराई के थोड़े सही फरांग लगे माका आंगराम सज्जका रो 10 डेप्सन যখন বামফ্রম থেকে 10 ডেপ বাবনো রুসা সালখাসিন বড় যেতম করি দম রিবাইখা abone Botanya tina akot lano hug baikha basaboti doktor injinang baikha. Tabuk kento bahai sin commission bogato. Nga ngabai kaham samaya jeta box suma khaike. Kento Kongres dirgo 1947 में भारत कांग्रेस आलोगु चीनी बरनो एमन खाइका विपरीत मुखी बांग्ला माहाय अपोजिट थुतलांगै कम्युनिस्ट खारुवे 10 no lead fight apa birenda tosong enkai sini borono central birodi andolon खारुवे sini borono asamoyo 88% या 98%
98% chini borong ni je kota bota maya 2% chini shahar borno tongai sakri man Congress amalo. Jara kami tongai rong sakri borok sabo tong koijon tong sebelah kami Congress amalo. Takun record na kagas kami. Backlog sakri ni korok jeng salayo ne kisun salayo. Toithor dik tik chini borok kururi. Sasamoyno ready-made mancara mayu. Uraga ka samong khaya tok tholai ma hai. Buri sarai nukung hukum masa sakri khayne bi kontoraga samong khlai pusa jirang sumu. Singkha ama temporary one sumu. Permanent one sumong kurui. Political baba haino. Political sungtamo Asamono ka 60 deal. Asamoya Tripura Regional Council tesukti ni pore Trisa Sichi. Asamoya borok refugee final honor Tripura wo Rastan Todika Rimangla refugee to not behind mana incredible international law to Enka Bidan Sabha seat so many person man like a guy Unisha Bauto Punang Roger Pro Mantangkung Tawang Sadama Kamosi recently sung Produjina ang 2 tarik Februari bin Dutala Saka Apur Tabuk ML Ranjit Dabomat Tongo Boram Marang Sidam Daborma Sontongo Dat Dines Sontongo Tekabangma Botung Osumen Daborma Sontongo Entah student Borowa Tongo Prai Kuri Posisi Borok Anggar Tangi Bobai Prai Gonta Kane Kok Sarang Sudu Mangka Angsaka Buba Hangat Bermangin Tongba Bura Omen Based Justice Movement Menai Or document based Ngakai Sengsin Tau Pun Lama Tongo Wansa Kiri dan Kini Sudi Gian Barang Pushon Brongan Tanga Sulia Borom Dita Paski Pathar Sengkel Tak Politiktisi Boni Samazon Kaun Kennedy Boni Economics ni je Boni je per capita Boni Inkabai Nadi West Bengal Tongo Borok India Tongo Tirinko Tongo Assam Tongo Manipur Tongo Mizoram Tongo कहीं भी इंडिया में जहां पे जाओ वहां पे आप कहीं ना कहीं मिलेगा मान तो अब उन बगे संपर को तंग सत्रु में बन हाबो तंगो बन राष्ट्र वो तंगो राज्य वो तंगो ब्रिटिश बंगो ये बंगो भूमि ने बगे बंगो जननी बंगो भूमि नमो नमो निज कविता शिखमनी इन्हें अब बंगो भूमि जो अहंकार अभिमान Proud feel khatamar gorbi to khaitamani gorbo khaitamani tino o jati Bangali jati British Bongo jaton parke British bagi kantha ko bongo no British rule Bengal no ba kalangka dito kalangka sun kaisa saimano puro Pakistan gata kaisa kaisa oisim bongo tabu abuka puro bongo puro bongo tangka Pakistan ge enggak ini berat to obo kaini bagama po ainar Hindi baca espar uspar, Bangla ke epar upar, Singna kok tema beli. Kedo tilkoni territory areas bas bukhondo Bangla bahmani. Kasus singgara gudi janggui, Potapot, Habui, Sardi borok, or hangan bagai ini, Hapa bosor. Habui, 1971 jura, borok se, Sangka Sangkar Mangne Karo. Sensus report যত তথ্য পাইতে এবং ভারতীয় সংবিধান আইনে অ্যামেন্ডমেন্ট বই পড়ি সংবিধান বই পড়ি ইন্টারন্যাশনাল ল পড়ি যত ল নন আইনে এগ্রিমেন্ট এক হইতে আরম্ভ করাইনি যত কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট অফ এক্সেশন তাই নিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট যত পড়ি নাই এমেন্ট ফুমিরা বই যে বরক 37টা নি উপর অত 37টা বিধানসভা নেট বরক নরি রেখা 60টাও তার মানে ত্রিপুরা বিকাম এ Bangladeshi who came as refugee in Tripura by the caring of Indian government. They also provided international funds, monetary also, till that now they are enjoying the state administration power also. Enggak tabuk, ohani besar no, siang mani bagai borok, naineka year after years. Ekatu rapor masingka orang ni je bumi putra atau bumi barang atau hani besar mana study kene ke borok amor akit poti bakhan
Mane mane Rulia, Sesemeso, 1967 tiwije stamboy edisi sai siksai methana ka pontom topik sang robles about 241 okay 60 ka 244 2 article kama kai jatro angsai tamana obodisi lawyer expert phale ang ton khan law boy ton sa tini ba abono porijak tini already ang koi pajak abono study khai tom suidong memorandum sanatu law protective Barsam, sini baik kabang mas sambitan rekal ST ni sana. Kento ST ni hawa se, ini tani general category, fai amaga dokora kikpa. Apa ni kun kuri baksa mana kasih pengon tini, baksa ko tam saka sengkong. Tani se katu jurani sekam final abo joto na boy tawang kasau. Kadan taku bukro, ini goro abo na belai kana sini political khatini. Sung siang man bagoy paja tuya botongon si ono pinso tabo ni tabo leni kobo 1971 je aro jari khaimane tamo saka chini boro ka tam buji tongkha abro sung tabo rami malia goza tabo ni bagono kopinang miya bot happen mani jaru pangte saja porikhawano Aro matro GL Goel ni kaisa bo ren chherate bokhaika ade juddo saka je 23 March order go 24 tarik pore jara final March 1971 pore final borno nagori mante ka a koma philipile sin boro sikani farate jodon boydongoi thaka abono kento sini boro government of India act Anthony joton boy tongo phairi pori phairi seminar khaibadi ang samare chini production da phano phena bagai din thane kai jot power on tongo sakta kara bon ka janagon hamdago kadang hargen jabama jesku sapana anakana sele bathana tathana mangse intention ikang ta recently যখন ani polos INPT johenane ang action satongo anak saka phai ngar khlaiben ang khlaifedi ang saka akan sato jehetu ti pramor abe accept nieba ang assembly seat 86% 1951 census mutabak tamung kai ang purukhari kai eje mo ka support boy asal census ang phunge ko mo ka sungmal arawa sijak tungo Gayatri Bhattacharya Women College ni je Kasapru bo professor boboy doctorate thapru sikya jokono boy ni burung tamo araga nukhna angtok sakno refugee rehabilitation and its impact in Tripura's economy ni Gayatri Bhattacharya simon boy anhan aro tam saka je 1950 sensa ekanan sensa jara Tripura busuk phakya Orang itu tuh apa? Angka prosing mereka, angka Tripura Indonesia karena sensus populasi besar tong, apa work sensus of India tunggu, angka, apa nih bagai sini berangan sana angka mau baru jaga api lah begitu, kerana suka sen, boy itu cuma Tripura, apa nih bagai sen kabu, sak simena hamil saya kaya, bon darah sisin mau samung darnai, apa nih bisinggai kata abu, anak to, hor hamil sana betul nih tersiasa kain tunggu. आगे वो 2 बार 3 बार मा थाप्रो खाय तखा अबसेसन खायदों अंका एनालिसिस फोरबो आंसिनि संसाना आना खुमुलंग तंफ्रो आमाके दुसारखौ आं राने एजेन खायनो आना बथाना बागै अनेक फाय जे बथाना फायनाय सयं सुधीर मनो समाय हेनु बनि जीव सालांका इभेन तिनि तेबो दङ बलं कल हिजा कायसे दिलार खायतना बो साकानो जोंना एमपि सर जाका फाय 1000 रां रजाको नना तो दुक मालिसिन कलना थामायसो Angkai nang adin kuri. Ama tebo tonga bung saya manu. Kau kunik saya raka. Kuniki enak. Tebo tongu. Sangka dakar matra. Eke holding puturai pega. Ang anak kuning tong perbuatan ni. Kenta ani god ni thane ang wahai. Tapsi rakhai tong abai. Narabang tini jana gom share khai tong. Kubil kog no. Jara kuning thang sunai de. Ang kuning tong mana hu khai tong mani maya karka. Amawo yak kanang mai abai. Ang abai biji tong. Tamne ka orang lokal ni borong mana kau maximum berat dajis khemia
Karena ada ang tawa beran sotruya. Anar bokhonai sini topang tes kaya.